Duha ka rampa nga magsumpay sa Sisilix ug Cebu South Coastal Road giplanuhang tukoron. Kay Force Crystal Joy Filerca. Live report. Presentar ni Cebu Cordova Link Expressway Corporation kon Sisilec President Alan Alfon ngadto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang giplanuhan nilang tukuron nga duha ka rampa nga magsumpay sa Cebu Cordova Expressway Link kon Sisilex ug Cebu South Coastal Road kagahapong adlaw, Abril 27. Gitawag ang maong proyekto nga CSCR o Sisilex Interchange Project. Ug ang maong plano gikonsiderar nga dinali ang solusyon sa traffic sa South Road properties. Ang kadtong magikan sa downtown ug uptown Cebu, MJ Cuenco Avenue, Sergio Osmeño Boulevard, Plaza Independencia ug Cebu Ports, aduna na unyay direktang access sa Sisilex gamit ang usa ka rampa. Samtang ang kadtong gikan sa Mactan Island nga mogamit sa Sisilex, aduna na usab direktang access sa nahisgotang mga lugar sa syudad sa Sugbo gamit usab ang usa ka rampa. Matod ni Alfon nga tungod sa mong proyekto, dili na layo og tuyukan ang mga motorista og makadaginot pa sila sa ilang gasolina. So in support of Mayor's request, as we want to do this faster in helping streamline the flow of traffic, then these interchanges definitely will help us all in terms of fuel savings in our fuel, less stressful in driving along SRP. Probably with the help of the city, and we'll closely coordinate to the city, we might try to work with the city in terms of traffic management along the Cebu South Coastal Road. Ang matagrampa sa Sisilex Interchange Project adunay tag usa ka lane nga may gilapdon nga 4 metros ug adunay gihapon itaganan nga lane para sa 100cc paubos nga mga motorsiklo. Ug gitataw ni Alfon nga walay tugutan nga mag-jogging o biking sa tukuron nga mga rampa. Gibana-bana nga ang mong proyekto mo kantidad og 3 ngadto sa 4 bilyones pesos ug ipaagi kini sa public-private partnership. Sa pagkakaron, padayon pang gitrabaho ang disenyo sa mong proyekto ug sa ikaupat nga quarter ning tuiga gitinguha nga ma-award na kini ngadto sa construction firm nga motrabaho niini. Ang pagtrabaho sa duha ka rampa mulanat og usa ka tuig ug tunga. Nakauyon si Archival sa gipresentar ngadto kaniya ug gibutyag nga iya kining iduso ngadto sa konseho aron sa uban pang mga rekomendasyon nga makapalambo sa maong proyekto. Yeah, after this, this is now being a formal, let's say, answer from my letter. I'm going to send this to the council for their information. Yeah, and if they have some comments, we could probably, discuss so that it will be pushed through already. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Sa lay balita, Jezmel